উপায় নেই, কেননা আমাদের ভাষা আমাদের গৌরব, কিভাবে লিখলে সুবিধা হবে। কি আমরা অনেক মেমোরেন্ডাম সাবমিট করলাম, প্লাস আমরা অনেক মেসেজ পাঠালাম সিএম এর কাছে, আমরা গভর্নরের কাছে মেমোরেন্ডাম দিলাম, এভরি ডিস্ট্রিক্টে আমরা সাবমিট করলাম, কিন্তু আমরা কোনো পজিটিভ রেসপন্স পেইনি। এই কারণে আমরা আজকে বাধ্যতামূলক এখানে রাস্তা বন্ধ করব। এটা দেওয়ান বাজার হাতি, বিশ্রামগঞ্জ দেওয়ান বাজার হাতি, এটা উদয়পুর বিশ্রামগঞ্জ রোড, আগরতলা উদয়পুর রোড। আজকে এখানে কোন কোন এলাকায় আপনারা একত্রিত হয়ে? এখানে নিয়ারেস্ট যা স্কুল আছে, প্লাস এখানে আশেপাশে যে স্কুল আছে সবখানে, এখানে সব স্টুডেন্ট এখানে একসাথে আছে। মূলত কি মেসেজ থাকবে? আমরা এটাই চাই গভর্নমেন্ট আমরা দাবি মানব, যদি আমরা এই দাবিটা না মানে আমরা নেক্সট স্টেপ আরো বড় হইতে পারে, অনেক অনেক ডেঞ্জারাসও হইতে পারে, আমরা অনেক আরো কর্ম বড় করে আরো করতাম। কতক্ষণ পর্যন্ত? এটা তো মর্নিং 6টা থেকে বিকাল 6টা পর্যন্ত টাইম দেওয়া আছে। বন্ধে কতটা যাচ্ছে, কেননা অনেক জায়গায় দোকানপাট অফিস খোলা রয়েছে। দেখেন বন্ধ প্রায়, আপনারা যদি দেখেন ভিতরে ভিতরে সাইডে বাইতে দেখে প্রায় বেশিরভাগ দোকানই বন্ধ, কারণ আমরা অলরেডি ডিক্লেয়ার করে গেছি। আর আমরা তো পাবলিকের সঙ্গে কোনো প্রবলেম করার এসি না, কারণ আমরা এটা ফাইট গভর্নমেন্টের সঙ্গে। গভর্নমেন্ট আমরা যদি দাবি মানে আমরা সঙ্গে সঙ্গে সাইরা দিব, কিন্তু গভর্নমেন্ট আমরা লিখিতভাবে এটা দিতে লাগবো যে সিএম স্যার আমরা লিখিতভাবে যদি দেয় আমরা এটা ওখানে অফ করে দিব। It is fully disrespectful to the indigenous people. इसलिए हम लोग इतना रिक्वेस्ट किया, लास्ट टाइम में हम लोग मिला था, उसके बाद हम लोग बोला अभी तक वो लोग नहीं किया। अब क्या देखा है हम लोग, इतना फनी है, वो लोग मेमोरेंडम दिया था, वो लोग एक सर्कुलर दिया था सीबीएसई को, क्या दिया है इधर में क्या लिखा है, फॉर कवर ऑफ सब्जेक्ट ओनली बेंगली स्क्रिप्ट may be followed. Without the consent of the student, without the consent of the stakeholder, so it is fully a dictatorship. इसलिए वो सब ठीक नहीं है, गवर्नमेंट के इंटेंशन ठीक नहीं है, हम लोग बोल सकते हैं। इसलिए अभी वो लोग सीबीएसई को बोल दो। अभी गवर्नमेंट से आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या आपका रोड ब्लॉक या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो दिल्ली तक पहुंचेगा या अगरतला तक पहुंचेगा, जिसके दौरान गवर्नमेंट आपका सुनेगा? क्या एक्सपेक्टेशन है? हम लोग का एक्सपेक्टेशन यही है, सी ऑब्वियसली वो लोग जानते हैं 50 ईयर्स, इट्स ऑलरेडी 50 ईयर्स, वो लोग जानते हैं सब क्या चल रहा है क्या हो नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन वो लोग अटेंशन नहीं दिया, फुली डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग मैसेज देना चाहिए फ्रॉम दिस very strike. We are sending the message to the central government as well as state government, until and unless they solve the issues of the indigenous people, this problem will always go on. There will be greater movement in this. They must understand. Until and unless वो लोग solve नहीं करते, problem रहेगा ही है और ज़्यादा बड़ा आंदोलन हो जाएगा। আপনাদের এই বন্ধ কতটা সাড়া পড়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে? আপনি Pardon? কি পরিমাণ সাড়া পেয়েছেন? রেসপন্স कितना है त्रिपुरा में आपका पूरे स्टेट में? पूरा स्टेट में हम लोग को फुल रेस्पॉन्स मिला था। सब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दूसरा ट्राइब का वो लोग भी सपोर्ट किया है, पॉलिटिकल पार्टी लोग भी सपोर्ट किया है, वो लोग स्टेटमेंट दे दिया, प्रेस लोग भी सपोर्ट किया, सिंगर्स भी सपोर्ट किया और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल का वो लोग भी सपोर्ट किया है। खूब सब अभी रेस्पॉन्स अच्छा है। अभी तक कोई दुर्घटना या हुआ है क्या? ना अभी तक कुछ घटना तो नहीं हुआ। हम लोग पीसफुली कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कोऑपरेट करने के लिए बोल रहे हैं पब्लिक को भी। इफ दे कोऑपरेट देयर इज। आपका शुभ नाम और डेजिग्नेशन? हम जॉन डेबरमा है, हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ TSF, कौन सा? सेंट्रल कमिटी, सेंट्रल